बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। खैर पाकिस्तान तो स्टैटिक है, हमारी जो पोजीशन है वो ये है कि हमारे यहाँ तो ये डिटरमिन नहीं हो पा रहा कि किसने क्या किरदार अदा करना है, कौन सा हुकूमत में होगा, कौन सा अपोजिशन में होगा। और जिस तरह पिछला ये कोई 2-3 हफ्ते गुजरे पाकिस्तान में, जिसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये शोर मचा दिया है क्योंकि मैं ताकत से बाहर हूँ, तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, और जो एक तरीकाकार होता है, ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी सियासत की, लेकिन कोई बात नहीं। शायद हम इसी तरह सीख जाएं और शायद हमें कुछ इससे सबक मिल जाए और हमारी लीडरशिप जो है वो शायद कोई मेच्योर रोल प्ले करे। एनी हाउ, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ की जिसकी जो अवामा पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही है। खैर ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, इसको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। लेकिन एक और पॉइंट है, डिस्कशन है, जो मैं करना चाह रहा हूँ आपके साथ, और वो ये है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं इस हफ्ते। बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है दोस्तों, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली बात तो यह है कि तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है यूके के अंदर, उसने कोई तकरीबन 95,000 नौकरियां, 95,000 जॉब्स जो है वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही हैं। अब आप देखें कि एक तरफ ये किस तरह अपने ताल्लुकात को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। और आपको पता है कि जब से ये ब्रेक्सिट हुआ, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान है कि हमने अपने लोगों की नौकरियों को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह सस्टेन करना है, और किस तरह वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक उनको उनको वैल्यू किस तरह देनी है कि हमारे वहां पे बेरोजगारी ना आए। ये बहुत बड़े सवाल है मेरा ख्याल है, जिसको कहीं ना कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं इंडिया, नॉट फॉर दिस, और बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस हवाले से। लेकिन मैं बता रहा था कि जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं इंग्लैंड के लिए, वो कम हुई हैं, तो वो जारी बात है पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, और इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा, मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करें, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके लिए कोशिश भी की। लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं कराई थी, ये मुझे याद है। आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर लेवल पे, कहीं पे मैं बैठा था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीजें हमने भी रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने 10 साल का एक मंसूबा या 10 साल का एक जो प्लान है जो इंग्लैंड के साथ तय किया है, वो हमारे साथ भी करें। लेकिन खैर वो करने को तैयार नहीं थे। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन उन्होंने करनी है, ट्रेड पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे। लेकिन और इंडिया को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज ए प्रायोरिटी कंट्री के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये 2021 में बेसिकली एक रिव्यू इन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने ये स्टैब्लिश किया कि हमें ये चीजें करनी है। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं वो जारी बात है वो ये समझ रही हैं कि हमें जब ये बोरिस जॉनसन आते हैं इंडिया के अंदर, तो कारोबार तो इन्होंने करना ही करना है, और सारी बात है बिजनेस के लेंस से देख रहे हैं। क्या नाम है, पीएम बोरिस जॉनसन का जो विजिट है यहाँ पे इंडिया के अंदर, दैट इज प्राइमरली नोन एज फ्रॉम द लेंस ऑफ बिजनेस, ट्रेड, डिफेंस, इन चीजों पे है। और ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको निगोशिएट किया जाए। और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 बिलियन पाउंड की जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट विल गो बाय 2035 तक। तो और जिससे जारी बात है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेड इस तरह जाती है तो यूके के अंदर नौकरी क्रिएट होगी। अब आप इमेजिन करें कि जब पाकिस्तानी सरकार जो है, अगर आपको याद हो मैंने इसके ऊपर बड़ा बोला था कि जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि आप कब तक भीख मांग मांग के गुजारा करेंगे। तो ये अल्फाज हम तो नहीं कहते थे, लेकिन हुकूमत ने खुद ही कहने शुरू कर दिए। उसकी वजह ये थी कि जब भी अभी जैसे पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई है, तो वो जी क्या अभी बड़े परेशान है, क्योंकि पिछले 10-12 साल का एक पैटर्न 15 साल का चला आ रहा है। ये है विविड मेमोरी, क्लियर मेमोरी, विजिबल मेमोरी, नजदीक तरीन की मेमोरी जो है, सोशल मीडिया, मीडिया की मेमोरी है। जैसे ही हमारी हुकूमत उठती है, आती है नहीं, वो सीधी चली जाती है सऊदी अरब, सीधी चली जाती है यूएई,
اور چائنا اور کہندی جناب سانو پیسے دے دو ورنہ سے ڈیفالٹ کر جاؤں. So this is not how nations go. نیشن اس طرح تو ترقی نہیں کریں گے. عمران خان صاحب آج باتیں کر رہے ہیں کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا, میں قوم کا سر جھکنا نہیں دیں گے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان صاحب. دیکھیں عمران خان صاحب تو بڑا نقصان پہنچا گئے ہیں ہمیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو جو بائیڈن کی کال نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو جائیں. یہ لیول ہے عمران خان صاحب کی, ان کی غصے کا, ان کی ایگو کا. ہی از اے مین آف ایگو. آج بہت زیادہ کہیں پہ چل رہا تھا کہ جی جنرل باجوہ نے آج رائڈیکس جو آرمی آفیسرز ہیں ان سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایروگینٹ ہیں, وہ اکیلے سولو فلائٹ پسند کرتے ہیں, وہ اکیلے چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وچ از رائٹ. خیر اینی ہو, لیکن میرا جو پوائنٹ ہے آج کا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ ہمیں نوکری کریٹ کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کوئی ریسنٹلی کوئی جو ہے وہ کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ پاکستان میں آ رہا ہو, بڑے کم آ رہے ہوں گے, صرف او آئی سی کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے. لیکن ہمیں تو ٹریڈ چاہیے, کاروبار چاہیے, بزنس اپرچونٹی چاہیے, ہمیں تو یہ چاہیے نا. ہمیں تو یہ سارا ٹائم جو جیو اسٹریٹجک سے ہمیں باہر نکل کے جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے. تو اگر ہمیں جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے, جہاں پہ دیکھ لیں کہ جو برٹش پرائم منسٹر ہے وہ بھاگا بھاگا انڈیا آ رہا ہے اور اس کو پتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ جب تک عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں, عمران خان صاحب نے ایک بھی انگلینڈ کا دورہ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, امریکہ کا دورہ تو وہ ٹرمپ کے حوالے سے وہ ہو گیا سارا مینج اور وہ ساری چیزیں ہو گئیں, لیکن انہوں نے ایک بھی دورہ جو ہے وہاں کا نہیں کیا, اور یورپ کا کوئی دورہ نہیں کیا, جس کو پتہ میں بار بار یہاں پہ ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں. ہماری عوام کیونکہ ایموشنل ہے, وطن سے محبت کرتی ہے اور چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر شاید کوئی کرپشن جو ہے وہ نہ ہو, اور حالانکہ یہ بڑی جسے کہتے ہیں نا بڑی وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے, کرپشن کو اور ان چیزوں کو. خیر نہیں ہو, یہ جو کوشچن ہے کہ اب برٹش پرائم منسٹر جب آئے گا اور وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم ان ڈیپتھ ٹاکس چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ, جہاں پہ ہم انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنر بن رہے ہیں ڈیفینس میں, ڈپلومیسی میں, اکنامک پارٹنرشپ میں, اور جو ہے اور پرٹیکولرلی اگر میں آپ کو بات بتاؤں, بار بار جو برٹش پرائم منسٹر یا جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں انڈو پیسفک. اچھا بہت سارے شاید پاکستانیوں کو نہیں پتا شاید کہ انڈو پیسفک کی کتنی ویلیو ہے. میں نے ریسنٹلی بھی ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا فرانس کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں, اس میں آپشنز کیا ہیں پاکستان کے لیے. I shared it on my Twitter maybe or on my Facebook I think. یہ پاکستان نیوی کا ایک جرنل ہے دا بیکن جس میں وہ شیئر ہوا. خیر اب کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو یا ہماری کسی سرکار نے تو کسی کو تو پتہ ہی نہیں انڈو پیسفک ہوتی کیا, نہ کسی نے سوچا نہ بات کی. میں نے کبھی پاکستان کی کسی فورن پالیسی شو پہ نہیں